ওয়েলকাম ব্যাক টু দি বিখ্যাত কেয়াৰ ষ্টাৰ অডিঅ' কলিং শ্ব'। স্বাধীনতাৰ বুজিলাওতে 100 বছৰ গ'ল, বিষ্ণুজ্যোতিৰ জোনাকীৰ দেশ কেতিয়াও নহ'ল। মানৱৰ মাজতো আজি দানৱৰ হুংকাৰ। ৰঙাকে এটা ফোন মাৰিলোঁ আজি স্বাধীনতা দিৱস। বাপরে বেতার কলে টিউন রঙা তোরা কা খবরে নাই না তো সরকারি চাকরি বুলি ভাবছে কাজৰ লগলি চন করলে আমি পতাকা ডিজাইন করবা লাগবো উত্তোলন করবা লাগবো। আজি 15 আগস্টত স্বাধীনতা দিবস কি করা যায় ভাবিবা। ये वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ साथ रहे तू। माती सलाम तो का मारो माँ तुझे सलाम मम्मा माँ तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। এই মোলা তইতে আছে আমরা মোর পা কাটা খাবি তুই কেরা 15 আগস্টের দিনে সবে বন্ধ লয় ঘরতে থাকে। ওই মূর্খ বেঙা 15 আগস্টত সব অফিস কাছাৰী কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰে সেই কথাখিনি দিও না। তুই কেরা মতো না খালু বারো কার্যালয় তুই যে পতাকা উত্তোলন করে কি জানা তই খাবা আছে আৰু জাগাখিনি দখল কৰিব আছে। হ'ব দিয়ে কেটা তই সব জানা এই বাগতলত কার্যালয় খুলছে কার্যালয় খুলবেক লাগিও জাগা অলপ নাপালি তই। সেই ৰঙা বোলে খং কৰিব নালাগে জি লাল চানত তাত কফি খাই গ'ল কি চাই আছা তুই কেরা তোকে চাই আছো ৰ। সেই বোলে মোক চাবা লাগা কি আছে নহয় এটা সদায় দিনত দিনটো মৰি থাকো লাল চাহ খাবলৈ নপৰে তোৰ আজি কফি খাবা নিবি চাবি নে আছে তই যো आजा साला सबको उड़ा दूंगा आज। आजा कौन है साला এটা কোন है মোলো বা কি বদিয়ে লালচানে এক ৰাখলে নেকি। তুই কেরা লালচানৰো টকা আহিটো এক ৰাখবও পাৰে रखा नहीं जाकत बाहरे মানুষ कॉफी सुफी खाबा रुकसी। कौन हो तुम लोग इसका भाई हो की কৈছে মোলো ই सबको उड़ा दूंगा मैं। লালচানক মাতছো কেরা ओ लल्ला कॉफी खाबा आशो और तोर बाकी तेरी बेचो। क्या बोल रहा है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ नहीं तो लात लात कर मारूंगा। दादा की কৈছে আপনি मोहल्ले को बुझबे पारा নাই ये मकान का मालिक तुम्हारा कौन लगता है भाई। नहीं আমি यार कॉफी खाबा आशो। क्या खाबा आशो बोल रहा है। वाई आज 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे तुमको पता नहीं है क्या। तुम्हारा भाई को जिस तरह से मार के भागा दिया तुम दोनों को भी इस तरह से मार के भागा दूंगा साला। তুই কেরা ইয়ে কি মারার কথা কইছে क्या मारामारी बोल रहा है तुम। हम तो मारामारी करबे आना है हमें कॉफी एक कप खामारो घुसी जाम साला तुम दोनों को मैं एक बार कहने से समझ नहीं आता तुमको। यही बोलो मैं मुझसे तुर कथा करो एक सिनी बाबा बने मो क्या फसर फुसर के बोल रहा है तुम दोनों साला। रुक अभी नहीं भाई मेरा नाम केरा है केरा मेरा এটা শো খুলছো एकदम नतून शो फ्रेश न्यू केरा रोस्टर ऑडियो कॉलिंग शो है मेरा। क्या बकबक कर रहा है तुम दोनों छड़ जाओ यहाँ से। रुक अभी तो पलो কেরা তোর বেলেগ দিনে কফি নলো আজি কফি খাবা নিবি ওলছিলি বহুত আলাপ আজিকাল বিদ্যা কৈছো জীৱনটো কফি খাব নাযাওঁ আৰু কফি খাওয়া জ্বালা পাই গৈছো। তুই কেরা ফোন মারি মাতছিলি নহয় কি হল আমার ঘরে যা কাপড় চাপড় অলপ বাগাত দিয়া ফাগাত ধরছি। মোলা যাতে মই যাওঁ এতিয়া অলপ ভাগা চাগা জোৰো কালি ৰাতিপুৱা আহিবি বঢ়িয়াকে নতুন শ্ব' কৰিম আৰু তাত দোকানত কফি খাবাই নাযাওঁ বেলেগত যাম যা। কি হল তোর ততে হুমো মই যাও ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিবি মোলা নতুন শ্ব' কৰিম। ৱেলকাম বেক টু নিউ অডিঅ' কলিং শ্ব'।